Hello friends, welcome to my video. Ekta mati loi kena ai ase. Itu Lotovi ase under Lotovi village. Itu Lotovi village la road ase dei. Itu village para village tu upal ase aru itu road. Aru itu tu poila itu Sohoi Lotovi aru Sohoi la rasta porna wala. Ajikali bi jabole pare ase. Acha eta itu mati tu itu fully dry land ase. Mati tu ini kase. Ete prai ne dekhai dibo. Itu jintu itu ami itu betelnut dalkena ase. Itu betelnut dalkena thaka tu itu last tok ase aru itu prai itu gas dangor tok na. Acha tu ini kase aru ete prai ini jaisi kule plot tu kote prai last hase kule itu niche de pedifil ase itu pedifil para ifale uporte jintu dry land ase itu khan tu etia laga ase itu etia bika laga na to etia laga pillar tu ate laga pillar tu itu wala ase ete para inika jabo de o pale to kase pichete ami dekhai dibo itu jindu itu uporte dry land ase itu kan sob itia bikawole thaka laga aru itu price tu square feet te 100 rupees aru tate para negotiable hobo aru abungan chinta nokoribe ami directly owner laga number dibo screen te নলিবে আমি ডেসক্রিপশন দি দিব আপনার নিজর হে তাইকে কন্টাক্ট বাজি করি কিনা যদি ইন্টারেস্টেড আছে কলে তাইকে ডাইরেক্ট কন্টাক্ট করে লবি আর এইটো রেসিডেন্টাল কারণে বেশি মজা একটা জায়গা আছে দেই সবই ইলেকট্রিক भी आ जैसे ना लाइन करने भी कोई चिंता नहीं तो ये जिन ये बेतलनाथ ढालकिन আছে ये पूरा আছে itu para right side te thaka khan na itu rasta tu tade ine halwa khan para itu tractor khan loi kena jabole la rasta ase ole itu tu bon kor dibo etu karone eku chinta nai etu tu hodai jabole la rasta noy hole bi khali ine tractor khan tade pedifil te loi kena jabole digdar pai itu karone ete para ja laga ase ku kena etu bi janai di ase itu residential plot karne ekdam bhal jaga ekta ase de sabi gas khan bi beshi ekta thanda jaga hobo itu rasta ase aru ete pani karne bi ko chinta nai already itu boring bi kori kena ase boring na already fit kori kena ase ready ase ete para itu part tu khali itu part olop itu niche itu olop part hai itu he manu laga ase itu jindu itu pillar dalkena ase na itu pillar dalkena thaka tu ifale tu mokhan laga ase amkhan laga aru itu para ifale niche te he manu ase aru itu pillar para loi kena inika straightly jabo jai kena itu jindu itu uporte ase itu uporte tu ifale la ase eta bigawole laga तो इन्हें इतने पर मैं वाला व्यू भी दिखाई दिबो ना रेसिडेंट करने बेश एक बाल जगह से और एक बार कोई जैसे तो प्राइस तो 100 रुपीस पर स्क्वायर फीट और ताते पर नेगोशिएबल होबो डायरेक्ट ओनर के कांटेक्ट करबोल करने आमी ओनर लगा नंबर दिबो ताते कांटेक्ट कर लेबि दे कोइ केना एतिबे आरो एक बार जनाई दिया से अच्छा इटा ताते लास्ट फाले एक बार মই
দেখাই দিব এতিয়া পৰা এনেকা যায়গে না itu betelnut khan bi ipale la ase eta bika laga na itu ase pillar itu ase ipale la pillar aru niche te tu bamboo la side te ase pillar tu enika ase